Yes, sister, most welcome. Okay. Okay, my name is Niji. I'm not Muslim. I'm Christian. I want to ask you something. Just now you say my religion. She's trying to explain that why do you say that Christian assumes Islam as their punching bag? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के इज्तिमा में एक ईसाई औरत आई जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा कि उन्होंने खुदाई का दावा किया है, और इस औरत ने कहा कि इस हवाले से मैंने एक आयत भी सुनी है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा है कि मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो। इस औरत ने मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि मुसलमान मक्के बाजी करते हैं। इस औरत ने ये कहा कि ईसाई इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि इस्लाम में मक्के बाजी है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी हवाले से है। इस हवाले से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब हमेशा बाइबल से हवाले देते हैं कि पूरी बाइबल में एक आयत भी ऐसी नहीं है जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा हो कि मैं खुदा हूं। दोस्तों, इस हवाले से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का जवाब जानने के लिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने माइक्रोफोन के सामने आते ही हस्बे मामूल सवाल दोहराया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि सबसे पहले मैं आपको ईसाई और ईसाई मिशनरी के दरमियान फ़र्क बताता हूँ। ईसाई मिशनरी का मतलब वो लोग हैं जो ईसाई अकीदे का प्रचार कर रहे हैं। ये मुसलमानों पर हमला करते हैं और हमारे कुरान पाक को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कुरान पाक से कुछ हवाला जात उठा रहे हैं और वो मुसलमानों को धोखा देने के लिए सियाको सुबाग के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों को कुरान पाक से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए ताकि आप इन मसीही मिशनरियों को जवाब दे सकें। मैंने ये नहीं कहा कि ईसाई मुसलमानों को मक्के बाजी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ईसाई मिशनरी निज़ाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लाम वाहिद गैर मसीही अकीदा है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का कहता है। कोई मुसलमान तब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर यकीन न रखता हो। हम मुसलमान यकीन रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगम्बर हैं। हमें यकीन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह थे। हमें यकीन है कि वो मर्दाना मुदाखलत के बगैर मौजज़ाना तौर पर पैदा हुए थे। इस बात पर आज के बहुत से ईसाई यकीन नहीं रखते हैं। बहुत से ईसाई इस बात पर यकीन रखते हैं कि उन्होंने खुदाई का दावा किया था। बेशतर ईसाई ये ख्याल करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में एक आयत भी ऐसी नहीं है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा हो कि मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो। पूरी बाइबल में एक भी आयत ऐसी नहीं है। अगर आप में से कोई भी इस हवाले से एक भी आयत साबित कर दे, मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक आज ही क्रिश्चियन मजहब इख्तियार कर लूँगा। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने बाइबल की बहुत सी आयत का हवाला दिया जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी मर्जी का तालिब नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी कहता हूँ अल्लाह ताला की मर्जी से कहता हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने इस औरत से पूछा, क्या आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानती हैं या अल्लाह ताला का पैगम्बर? इस औरत ने जवाब दिया कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानती हूँ। इस औरत ने कहा कि मैंने बाइबल में एक आयत सुनी है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया है, लेकिन मुझे वो आयत याद नहीं है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि बाइबल में कोई भी आयत ऐसी नहीं है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया हो। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मैं आपको बाइबल से बहुत से हवाले देता हूँ जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यही कहा है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता हूँ, मैं जो भी कहता हूँ अल्लाह ताला की मर्जी से कहता हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के आयात के हवाले सुनकर वो औरत खामोश हो गई। फिर इस औरत ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से पूछा, क्या अकीदा तस्लीद पर यकीन रख सकते हैं? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि लफ्ज़ तस्लीद पूरी बाइबल में नहीं है। लफ्ज़ तस्लीद कुरान पाक में 2 दफ़ा आया है और कुरान पाक में दोनों मकामात पर यही कहा गया है कि अल्लाह ताला को 3 में से तीसरा मत कहो, यानी तस्लीद मत कहो। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह माइदा आयत नंबर 73 में फरमाता है, जिसका मफहूम है वो लोग कुफर कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला 3 में से एक है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि लफ्ज़ तस्लीद बाइबल में कहीं मौजूद नहीं है। तस्लीद के करीब तरीन एक आयत है। ईसाई स्कॉलर्स ने इसे बाइबल से बाहर फेंक दिया, वो अपनी मन घड़त बाइबल ले आए। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने इस औरत से पूछा कि क्या आप बाइबल पर यकीन रखती हैं, क्या आप चर्च पर यकीन रखती हैं? इस औरत ने जवाब दिया कि मैं
میں بائبل اور چرچ دونوں پر یقین رکھتی ہوں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر بائبل اور چرچ میں متضاد ہو تو آپ کس پر یقین رکھیں گی؟ اس عورت نے جواب دیا کہ پھر میں بائبل پر یقین کروں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ چرچ عقیدہ تثلیث کے بارے میں بات کرتا ہے، بائبل تثلیث کے بارے میں بات نہیں کرتی، یہ چرچ کی تعلیم ہے۔ اگر آپ عیسائی اسکالر سے پوچھیں کہ لفظ تثلیث بائبل میں کہاں ہے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میری عیسائی ڈاکٹر کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی ہے جب میں نے انہیں کہا کہ بائبل سے ایک بھی آیت کو ثابت کریں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، وہ عیسائی ڈاکٹر یہ ثابت نہ کر سکا۔ پھر میں نے اسے بہت سے حوالے دیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، پھر اس عیسائی ڈاکٹر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ پھر عیسائی لوگ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، وہ کیوں عقیدہ تثلیث پر یقین رکھتے ہیں؟ پوری بائبل میں اس حوالے سے ایک بھی آیت نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں تقابلی مذہب کا طالب علم ہوں، میں نے بہت سے مذہب کا اسلام کے ساتھ موازنہ کیا ہے۔ ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیس بی اپون ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن عیسائی صرف حضرت عیسیٰ کہتے ہیں۔ اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شراب نوشی سے منع کیا ہے، شراب حرام ہے، پھر زیادہ تر عیسائی کیوں شراب پیتے ہیں؟ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ شراب حرام ہے، اس لیے مسلمان شراب نہیں پیتے۔ وہ مسلمان جو اسلام پر عمل کرتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زیادہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر شراب سے منع کیا ہے۔ پھر عیسائی کیوں شراب پیتے ہیں؟ عیسائی اپنے ہی مذہب کی پیروی نہیں کرتے، وہ اپنی ہی مذہبی کتاب میں جو لکھا ہے اس کو نہیں مانتے۔ اس عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہا کہ میں عیسائی مذہب کے بارے میں نہیں جانتی ہوں، میں عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں، اس لیے میں خود کو عیسائی مانتی ہوں، میں عیسائیوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، میں ایک متقی عیسائی بننا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ بائبل گوسپل آف جون چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 12 سے 14 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن یہ صحیح وقت نہیں ہے، وہ آئے گا اور خود ہی تمہاری رہنمائی کرے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ بائبل کی اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لہذا اگر آپ اچھے کرسچن ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو 3 چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نمبر 2، اس بات پر یقین کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، خدا نہیں ہیں۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر مانیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات پر یقین کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں پر اپنا جواب مکمل کر دیا تھا۔ دوستو، ہم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتے ہیں تاکہ وہ بھائی بہن جو انگریزی نہیں جانتے وہ بھی جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب کیا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔